மூணார் பகுதியில் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காணும் விதத்தில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் தொழிற்சங்க தலைவர்களும் அரசு அதிகாரிகளும் பங்கெடுத்த ஆலோசனைக் கூட்டம் மூணாரில் நடைபெற்றது. தேவிகுளம் எம்எல்ஏ எஃப் ராஜா கூட்டத்தில் தலைமை வகித்தார். மூணாரில் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் கழிவுகளின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் விதத்தில் முக்கிய தீர்மானங்கள் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டன. தேவிகுளம் பிளாக் பஞ்சாயத்து தலைவர், மூணார் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர், தேவிகுளம் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர், பல்வேறு கிராம பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்கள், அதிகாரிகளும், அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளும், வியாபாரி தொழிலாளி சங்கங்களும் கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தனர். குப்பைகளின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதன் பாகமாக 500 மில்லி லிட்டர் வரை கூடியதும் 100 மைக்ரோனுக்கு குறைவாகவும் உள்ள ஒருமுறை உபயோகிக்கும் பிளாஸ்டிக் உற்பத்திகள் பஞ்சாயத்தின் எல்லையில் தடை செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது. பிளாஸ்டிக் உபயோகம் குறைக்க கடுமையான பரிசோதனையும் விழிப்புணர்வும் நடத்தப்படும். சுற்றுலா சீசனில் மாட்டுப்பட்டி, குண்டலை, டாப் ஸ்டேஷன் போன்ற பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க பெரிய சுற்றுலா பேருந்துகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்படும். குறிப்பாக சனி, ஞாயிறு தினங்களிலும் கூட்டம் அதிகமாகுள்ள നാட்കളിലും പോക്കുവരത്ത് കട്ടുപാടുകൾ കടുமைയാക്ക തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനു വേണ്ടി ഇന്ന് ദേവികുളം, മൂന്നാർ, ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവികുളം എംഎൽഎ എഫ് രാജ അവരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുകയും സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ഒന്നാമത് 500 മില്ലി ലിറ്ററിന് താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും 100 മൈക്രോണിന് താഴെയുള്ള ക്യാരി ബാഗുകളും പൂർണ്ണമായിട്ടും മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് നിയന്ത്രിച്ച പോലെ തന്നെ ദേവികുളം പഞ്ചായത്തും ഈ വരുന്ന 15-ാം തീയതി മുതൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു. രണ്ടാമത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് മുതൽ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ഈ വരുന്ന സീസൺ സമയത്ത് പ്രധാനമായും മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലും രാജമലയിലേക്കുമുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങളെ തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടി അവധിക്കാലങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും വലിയ ബസ്സുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഗതാഗതം ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതിനായി ജീപ്പുകളുടെ റേറ്റ് ഏകീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനിൽപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളെയും ജീപ്പ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധികളും അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളും അടങ്ങിയ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സബ് കമ്മിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട RTO, പോലീസ്, ലേബർ ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇരുന്ന് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ റേറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ നിലയിൽ അത് വേണ്ടത്ര പരസ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ബസ്സുകൾക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാത്ത രീതിക്കുള്ള പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് യൂസർ ഫീയും പാർക്കിംഗ് ഫീയും ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഓട്ടോറിക്ഷയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഇന്ന് തീരുമാനം. சுற்றுலா பயணிகளின் பயணத்தை எளிதாக்க ஜீப் சர்வீஸ் ஒன்றிணைத்து சிறப்பு துணைமட்ட குழுவும் உருவாக்கப்பட்டது. ஜீப் அசோசியேஷன், ட்ரேட் யூனியன்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் போன்றவர்கள் அடங்கிய குழு RTO, காவலர்கள், லேபர் துறை போன்றவர்களுடன் இணைந்து பயண கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படும். பயண கட்டணம் பொதுமக்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்படும். பெரிய சுற்றுலா பேருந்துகளுக்காக சிறப்பு பார்க்கிங் வசதிகளும் ஏற்படுத்துவதற்கும் சாலையோரத்தில் அனுமதி இல்லாமல் வாகனங்கள் நிறுத்துவதை தவிர்க்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளும் குப்பைகளின் பிரச்சனையும் கூடுதல் பலப்படுத்த ஒவ்வொரு கட்டமாக நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. நியூஸ் பீரோ, மூணார்.